طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببول এখন আমরা আমাদের শেষ প্রতিযোগীকে দেখব। শেষ প্রতিযোগী যার উপস্থাপনা আমরা শুনব। অনেকক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি আইকা ফাউন্ডেশনের জাতীয় হাফেজের সন্ধানের আজকে গ্র্যান্ড ফাইনালের শেষ প্রতিযোগী মোহাম্মদ নাফিস খান। মোহাম্মদ নাফিস খানকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করব। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ये सवाल मंजिल नंबर 1, पारा नंबर 4, रुकू नंबर 1, कुरान पाक का सफ़हा नंबर 63 सूरत आल इमरान में से किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ये सवाल मंजिल नंबर 5 पारा नंबर 19 रुकू नंबर 16 कुरान पाक का सफ़हा नंबर 377 सूरतुन नम्ल से किया गया है। सूरतुन नम्ल मक्किया, इस सूरत में 93 आयतें और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन तिल्क आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदन व रहमतन लिल मुमिनीन الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها
वसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरा वलम युअक़्क़िब। या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम सुम्म बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन ग़ैरि सूअ फ़ी 9 आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिहि इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अन्फुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, আমরা হাফিজ মোহাম্মদ নাফিস খানের থেকে আল কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এসেছেন মাদ্রাসা ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম, টাউন হাউস, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা। আল কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের এই গ্র্যান্ড ফাইনালে আমরা পেয়েছি সুদূর আসাম থেকে পার্টিসিপ্যান্ট, আমরা পেয়েছি কর্ণাটকা থেকে পার্টিসিপ্যান্ট এবং আমরা পেয়েছি হরিয়ানা থেকেও পার্টিসিপ্যান্ট, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলেরও কিছু আছে। আশা রাখছি এবং দোয়া রাখছি আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আইকা ফাউন্ডেশনের এই প্রচেষ্টা অনেক এগিয়ে নিয়ে যাক এবং ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের থেকে একটি তরুণ হাফিজে কোরআন এখানে এসে তারা তাদের উপস্থাপনা করুক। এখন আমি আইকা ফাউন্ডেশনের স্বনামধন্য মেম্বার জনাব হাফেজ কারি ফারুক আবদুল্লাহ সাহেবকে মোহাম্মদ হাফেজ নাফিস খানকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য আহ্বান করব। मैं कारी अतहर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तासुरात पेश फरमाएं। मोहम्मद नफीस ख़ान माशाअल्लाह हुरूफ की अदायगी में काफ़ी हद तक पुख्तगी थी। आवाज़ बैठने के बावजूद भी हरफों के अंदर जमाव था माशाअल्लाह अदा के अंदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आवाज़ बैठी रहे तो कोशिश करें कि अपनी आवाज़ के अंदर ही पढ़ने की कोशिश करें, वरना आवाज़ फट भी सकती है, आवाज़ बैठ भी सकती है। लेकिन माशाअल्लाह हिम्मत के साथ जहाँ तक पढ़ना था तिलावत की है, बहुत अच्छी बात है। और हुरूफ की अदायगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुख्तगी थी, काफ़ी हद तक पुख्तगी थी। ये हिफ्ज़ के बच्चों के अंदर ये होनी चाहिए कि कुरान की तिलावत के दौरान हुरूफ के अंदर जो पुख्तगी है उसको बाकी रखे। ऐसा नहीं कि पढ़ने की वजह से जो है अगर
तिलावत तदवीरन कर रहे हैं या हदरन तिलावत कर रहे हैं तो अदायगी में कुछ कमी, अदायगी में कमी नहीं होनी चाहिए, अदायगी वैसी ही बाकी रहनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्यात से नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से मेहनत करते रहे। जज़ाकल्लाह। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আজকের এই মঞ্চে 50,000 টাকার চেক নিয়ে যাচ্ছে এবং তার ওস্তাদকেও আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি, তার ওস্তাদকেও আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই মঞ্চে এই 3 খুদে হাফেজদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোহাম্মদ নাফিস খান। সুবহানাল্লাহ, মোহাম্মদ ভাই সুবহানাল্লাহ আপনারা বলতে পারছেন না, একবার আল্লাহর শানে বলুন সুবহানাল্লাহ। মোহাম্মদ নাফিস খান মাশাআল্লাহ, এনার ওস্তাদ ग्रेट टीचर कारी शब्बीर साहब के, मैं कारी शब्बीर साहब से दरख्वास्त करता हूं स्टेज में आने के लिए। मदरसा इस्लामिया अशरफुल उलूम टाउन हरियाणा, इनके वालिद साहब का नाम है अजीम खान। आज के इस मुसाबके में तीसरा पोजीशन लाने वाले बच्चे मोहम्मद नफीस खान। मोहम्मद नफीस खान के हाथ पर चेक और इनामात दे रहे हैं हमारे इस फाउंडेशन के सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कुरान आलू फाउंडेशन, जिनकी मेहनतों से आज इस मकाम तक पहुंचा है। যার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ফাউন্ডেশন এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। মৌলানা সাদ সাহেবকে আমি অনুরোধ করছি পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য। লাস্টে